अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ लोबिया चाट शेयर कर रही हूँ। लोबिया का चाट कह लें, लोबिया का सलाद कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। ज़रूर बिल्कुल उनके लिए ये ज़रूरी है जिनको विटामिन की या आयरन की कमी होती है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आए देखते हैं। मैंने लाल लोबिया लिया था, इसको मैंने रात से भिगोया हुआ था। इसको मैंने उबाल लिया। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। थोड़े से मेरे पास 2-3 पीस चिकन के पड़े हुए थे, वो मैंने बॉयल कर लिए। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली थी और 3-4 आलू लिए थे, उन्हें आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था। अब अपना फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें हम अपने प्याज डालेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, हमें हर चीज़ को बस हल्का हल्का सा नरम करना है, बस कि उनका कच्चापन निकल जाए। हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। ये हमें ऐसे तैयार करने हैं जैसे बिल्कुल सलाद होता है। मैंने आलू उबाल लिए थे, मैं आलूओं को काट लूँगी जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। आप ये ज़रूर बनाएं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। जब बच्चे दाल नहीं खाते या चिकन नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाते, तो आप ये चीज़ बनाएं, बच्चे ज़रूर शौक़ से खाएंगे। हमारे प्याज हल्के हो गए, ब्राउन हो गए। ये मैंने जो दाल बॉयल की थी वो मैंने पानी निकाल के रखा था। हम पानी ज़ाया नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ में डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर काटे थे, इनको भी हम इतना पका लेंगे कि ये गल जाएं। हमें मसाले को ज़्यादा पकाना नहीं, ज़्यादा भूनना नहीं है। बस इतना पकाना है कि टमाटर गल जाएं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। आपके घर में जितना नमक, जितना मिर्च मसाला खाया जाता है, आप उतना ऐड करें। मैं लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती। मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। एक मिनट के लिए ढक के रखेंगे इसको ताकि टमाटर गल जाएं। हमारे टमाटर गल गए हैं। अभी मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। आप इसको फ्रेश मन के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, मटर, ये सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बंद गोभी ऐड की थी। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना हम इसको भून लेंगे। काली मिर्च 1/2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। हम इसमें ज़्यादा मसाला इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बच्चों ने खानी है। बच्चे हों, बड़े हों, जिन्हें मैदे का मसला हो, वो भी ये आसानी से खा सकते हैं। फ्लेम मैंने हल्की रखी हुई है। चिकन ऐड करेंगे। मैंने ऐसी लोबिया वाले पानी में चिकन को बॉयल किया था, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। इसको भी 1 मिनट भून लेंगे।
تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے. لوبیا کی دال خون کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. جنہیں خون کی کمی ہوتی ہے وہ یہ ضرور کھائیں. سالن بنا کے کھائیں یا سلاد بنا کے کھائیں، چاٹ میں کھائیں. آلو ایڈ کریں گے. اس کو بھی ہم نے 1 منٹ بھون لیا. میں اس میں 1/2 ٹی اسپون چکن پاؤڈر ایڈ کروں گی. اب اس میں دال ایڈ کریں گے، لال لوبیا. اسے مکس کر کے 1 منٹ کے لیے بھون لیں گے. جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی فیملی میں فرینڈز میں شیئر کریں. آپ ضرور ٹرائی کریے گا، کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی. تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے. ویسے تو ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہر چیز پکی ہوئی ہے. آلو ابلے ہوئے ہیں، چکن بھی بوائل ہوا ہوا ہے، لوبیا بھی بوائل ہوا ہوا ہے. پانی میں اس لیے ایڈ کر رہی تھی کیونکہ ساری طاقت، ساری پروٹین تو پانی میں ہے. 2 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے. میں نے آنچ تیز رکھی ہوئی تھی. یہ تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری لوبیا کی چاٹ بن کے تیار ہو گئی ہے. میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوئی تھی. میں اس میں تھوڑی کچی بند گوبھی ڈال رہی ہوں. کھیرا ڈالیں گے ہم. میں نے تھوڑے آلو بچا لیے تھے وہ بھی ہم ڈالیں گے. ساتھ میں نے رائتا بنایا تھا، آپ ضرور ٹرائی کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوئی تھی. آپ چاہیں تو نمک مرچ مسالہ تیز رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں یا کسی مریض کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ ایسی سادی سادی بنائیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی فیملی میں فرینڈز میں سب کے ساتھ شیئر کریں. آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو روٹی یا نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں.
یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بن کے تیار ہوئی تھی۔ یہ میں اپنے ہسبینڈ کو چیک کروا رہی ہوں کہ وہ بتائیں کہ کیسی بنی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔